बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 20 जनवरी 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेटो की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है जर्मनी के अंदर। इस मीटिंग के अंदर होने वाले फैसले इस जंग के मुस्तकबिल का तयन करेंगे कि क्या ये जंग, ये तनाज़ा इसी शक्ल के अंदर मौजूद रहेगा कि रशिया का ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर इसी तरह चलता रहेगा, यूक्रेन के रेजिस्टेंस और उसके इत्तेहादी नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद, इमदाद और बस, या फिर ये जंग फैलने वाली है, यूक्रेन से आगे निकलने वाली है। तय होगा इस मीटिंग के अंदर। इस मीटिंग के फैसले ये बताएंगे कि इस जंग का फ्यूचर क्या है। इस मीटिंग की डिटेल्स आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर। ना सिर्फ ये मीटिंग बल्कि मीटिंग्स तो बहुत सारी चल रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जंग का 331वां रोज बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू टू दिस मीटिंग और ड्यू टू दैट मीटिंग जो कि रशिया के अंदर चल रही है। ये आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। ये तस्वीर यूक्रेन और रशिया के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। एक जानिब आपको नजर आ रहा है 30-32 ममालिक का जत्था। मैं आपको टोटल स्ट्रेंथ बता दूं, जो जर्मनी के अंदर नेटो की एयर बेस में मौजूद जो ममालिक हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, 50 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स, 50 ममालिक के डिफेंस चीफ्स इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। किसके खिलाफ? जो आपको बंदा नजर आ रहा है, एक अकेला शख्स, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इन सब का दुश्मन है और इनके मुताबिक डेमोक्रेसी का दुश्मन है, सिविलियंस का दुश्मन है और इन सब ने मिलकर इस अकेले को हराना है। 1 साल हो गया ये जोर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली। अब ये जो मीटिंग है इसके अंदर ये बड़े बोल्ड किस्म के डिसीजंस लेने वाले हैं और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दूसरी जानिब मीटिंग चेयर कर रहे हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी की। और ये भी बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग तो बहाना है। एक्चुअली रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और रूस के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, हाई रैंक सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, वो मॉनिटर कर रहे हैं जर्मनी के अंदर होने वाली नेटो की मीटिंग और इसके अंदर से क्या फैसले बाहर आते हैं उसका इंतजार कर रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। और जो ही फैसले सामने आए तो फिर रशिया की जानिब से अगर वो फैसले सामने आए जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूक्रेनी और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, अगर वो फैसले सामने आए तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग के दौरान, जो कि घंटों चलने वाली है कहा जा रहा है, इस मीटिंग के दौरान फैसला अपना भी सुना देंगे। क्योंकि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया, मैं रिपीट नहीं करूंगा वो चीज़ें कि किस तरह से जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने वार्न किया इस मीटिंग से कबल। जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने वार्न किया इस मीटिंग से कबल। और फॉरेन मिनिस्टर रशिया के सर्गेई लैवरोव, उन्होंने भी वार्न किया नेटो ममालिक को, यूरोपियन कंट्रीज को इस मीटिंग से कबल के बढ़ बढ़कर यूक्रेन को अगर आपने लीथल वेपन प्रोवाइड किया जो कि हमारी रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ है तो फिर हम आपको इस जंग के अंदर कंसीडर समझेंगे। और दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर तुमने ऐसा हथियार यूक्रेन को दिया कि हमारे फौजी हमें शिकस्त खाते हुए नजर आए मैदान जंग के अंदर, तो हम तुम्हें बता दें कि एक न्यूक्लियर कंट्री कभी भी शिकस्त नहीं खाता। यानी कि उन्होंने जोहरी हथियार इस्तेमाल करने तक की वार्निंग इन नेटो ममालिक को दे दी जो कि जर्मनी के अंदर मौजूद हैं। इस मीटिंग की डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। इस मीटिंग का आगाज हुआ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के वर्चुअल खिताब से। उन्होंने क्या गुफ्तगू की और क्या मुतालबा किया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The war started by Russia does not allow delays, and I can thank you hundreds of times, and it will be absolutely just and fair given all that we have already done, but hundreds of thank you are not hundreds of thanks. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। वो ये कह रहे थे कि थैंक यू तो मैं तुम्हें कह दूं, लेकिन थैंक यू कहने से टैंक्स थोड़ी आ जाएंगे मेरे पास। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि थैंक यू, यानी कि तुम भी मुझे टैंक्स दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी टैंक्स दे दो। यानी कि टैंक्स को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आपको अमेरिका के एक मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, उनकी भी गुफ्तगू बता दूं। उन्होंने कहा कि अगर टैंक्स मिल भी गए तो टैंक्स से कोई जादू की छड़ी नहीं है टैंक के, पूरा पांसा इस जंग का, इस ऑपरेशन का पलट जाएगा। जर्मनी की इंटेलिजेंस है जो कि आज ही जर्मनी की जानिब से शेयर की गई और जर्मनी ने कहा कि बहुत मार पड़ रही है यूक्रेन को, फ्रंट लाइन्स के ऊपर बहुत मार पड़ रही है। बखमुत और उसके अतराफ, ना सिर्फ बखमुत और उसके अतराफ बल्कि जो सदर्न यूक्रेनियन साइड है वहाँ पर भी
बहुत मार पड़ रही है यूक्रेन के फौजियों को, क्योंकि जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिला था, उस पर थैंक यू के अलावा कोई रिजल्ट्स मैदान जंग के अंदर नहीं है। इसलिए जर्मनी जो है वो खासा मुहतात नज़र आ रहा है लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड करने के हवाले से। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस मीटिंग के आगाज़ पर ही बता दिया कि इस मीटिंग के अंदर बहस किस बात पर होने वाली है, टैंक्स प्रोवाइड करो। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि टैंक्स एक जादू की छड़ी साबित होंगे मेरे लिए, और अगर तुमने एज सून एज पॉसिबल मुझे टैंक्स प्रोवाइड कर दिए तो जो इंटेलिजेंस जर्मनी शेयर कर रहा है तो मैं उसे रिवर्स करके दिखाऊंगा, यानी कि बैटल फील्ड के अंदर मैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाऊंगा। लॉयड ऑस्टिन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने क्या गुफ्तगू की इस मीटिंग के अंदर, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We'll also get an update on ways to energize the industrial base coming out of the National Armaments Directors Meeting. And finally, we'll hear from many of the countries here today about your ongoing support for Ukraine's self-defense. Ladies and gentlemen, this is a crucial moment. Russia is regrouping, recruiting, and trying to re-equip. This is not a moment to slow down. It's a time to dig deeper. The Ukrainian people are watching us. गुफ्तगू आपने सुनी लॉयड ऑस्टिन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो ये कह रहे थे यूक्रेनियंस आर वाचिंग अस, यूक्रेनी हमें देख रहे हैं। डिग डीपर, डिग डीपर तो आपको भी कह रहा है जर्मनी कि आओ तुम अपना एब्रम टैंक दो, मेन बैटल टैंक, हम अपना मेन बैटल टैंक जो लेपर्ड 2 है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें इतनी मुश्किल क्या है? डिग डीपर की हिदायत आप दूसरे ममालिक को क्यों कर रहे हैं? आप खुद डिग डीपर क्यों नहीं होते? जर्मनी जिस तरह से कह रहा है, जर्मनी का मुतालबा, मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपको बताया कि लेपर्ड 2 की रट लगाई हुई है इन ममालिक ने। अब जर्मनी की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आया था कि ठीक है मैं देता हूँ लेपर्ड 2, अगर अमेरिका अपना मेन बैटल टैंक एब्रम देगा तो मैं उसी दिन लेपर्ड 2 यूक्रेन को दे दूंगा। तो अमेरिका की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। सबरीना सिंह जो डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी हैं पेंटागन की, उनकी मैं आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ कि अमेरिका ने जर्मनी के इस मुतालबे पर कि आओ तुम भी दो मैं भी देता हूँ, तो इस पर पेंटागन की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The Abrams are it's more of a sustainment issue. I mean, this is a tank that is requires jet fuel, whereas the Leopard and the Challenger, it's a different engine. They require diesel. It's a little bit easier to maintain. They can maneuver across large portions of territory before they need to refuel. The maintenance and the high cost that it would take to maintain an Abrams is it just doesn't make sense to provide that to the Ukrainians at this moment. As you know, we've provided the Bradleys. We're seeing other nations step up and continue to provide equipment and material to Ukraine that they can. Ultimately, this is Germany's decision. It's their sovereign decision on what security assistance they will provide. So we won't be able to speak to them, but I think that we are certainly doing what we can to support Ukraine in what they need. गुफ्तगू आपने सुनी सबरीना सिंह जो पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी हैं, वो ये कह रही थी कि ये तो बड़ा टेक्नोलॉजी में बड़ा हाई किस्म का टैंक है, ये किस तरह से हम प्रोवाइड कर दें यूक्रेन को, इसकी तो मेंटेनेंस के लिए बड़ा खर्चा पानी लगता है, बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का वेपन है, इसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए होती है। यानी कि 100 किस्म के उन्होंने बहाने किए और स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्मनी को ये कह दिया कि हम एब्रम टैंक नहीं देने वाले, तुमने लेपर्ड 2 तो लाजमी देना है, हम तुम्हें प्रेशराइज कर रहे हैं। अब मैं आपको ऑप्शंस बता दूं, इस मीटिंग के अंदर जो फैसला सबसे इंपॉर्टेंट होना है वो लेपर्ड 2 टैंक के हवाले से होना है। 3 ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि इस मीटिंग के इख्तिताम पर क्या फैसला आप समझते हैं कि सामने आएगा रशिया की वार्निंग्स के बावजूद। पहला ऑप्शन तो ये है कि जर्मनी प्रेशर में आकर, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के प्रेशर में आकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मगरमच्छ के आंसू देखते हुए, एक ऑप्शन तो यह है कि जर्मनी कहेगा कि अच्छा चल यार ले लेपर्ड 2, कर ले, क्या करेगा तू, तो बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स का असलहा खा के कुछ नहीं कर सका, तू लेपर्ड 2 टैंक्स भी आजमा ले। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अमेरिका जर्मनी की शर्त मान लेगा कि ठीक है, अगर तेरी यही जिद है
کہ لیपर्ڈ 2 تو تب دے گا جب میں ایبرم اپنا مین بیٹل ٹینک دوں گا تو یہ لو میں ایبرم بھی دیتا ہوں. جس نے پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم بیٹری دے دی تو امریکہ ایبرم مین بیٹل ٹینک بھی دے سکتا ہے. تو دوسرا آپشن تو یہ ہے کہ اس میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ سامنے آئے گا کہ امریکہ بھی راضی اور پھر جرمنی کی شرط منظور تو جرمنی بھی راضی. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ جرمنی بھی نہیں مانے گا اور امریکہ جرمنی کی شرط بھی نہیں مانے گا, جو کہ سب سے زیادہ چانسز مجھے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں, ایک جرمنی جو ہے وہ یورپ کا سب سے پرومیننٹ ملک ہے اور امریکہ ان سب کا دادا ہے. دونوں ممالک اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. تیسرا آپشن یہ ہے جو کہ پولینڈ کے ڈوڈا نے کہا, بڑے وہ اگریسو ہو گئے تھے, جو ورلڈ اکنامک فورم تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر جرمنی کو غیرت نہ آئی اور جرمنی اسی طرح اڑا رہا تو میں خود, ان کے پاس بھی ہیں نا لیپرڈ 2 ٹینکس جو ہیں وہ فن لینڈ کے پاس بھی ہیں, پولینڈ کے پاس بھی ہیں اور دیگر یورپین کنٹریز کے پاس بھی ہیں. ہے یہ جرمنی کا ٹینک, لیپرڈ 2 جرمنی کا ٹینک ہے, ان ممالک کے پاس ہے, لیکن یہ آگے نہیں دے سکتے کسی کو بغیر جرمنی کی پرمیشن کے. جرمنی کی ٹیکنالوجی آپ کسی کو نہیں دے سکتے, نہ بیچ سکتے ہیں, نہ امداد مدد کے طور پر دے سکتے ہیں. لیکن ڈوڈا نے کہا کہ میں دے دوں گا, اگر انہیں غیرت نہ آئی تو پھر میں جرمنی سے پرمیشن لیے بغیر لیپرڈ 2 ٹینک یوکرین کو پرووائڈ کر دوں گا. تو یہ تین آپشنز میں نے آپ کو بتا دیا, جرمنی دے دے گا یا امریکہ اور جرمنی دونوں دے دیں گے, یا پھر اگر یہ دونوں نہیں مانتے تو پھر پولینڈ جو ہے یا فن لینڈ وہ آگے بڑھیں گے اور لیپرڈ 2 ٹینک پرووائڈ کر دیں گے یوکرین کو. لیکن دوسری جانب رشیا کی وارننگز, اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن ایک تو چیئر کر رہے ہیں میٹنگ نیشنل سیکیورٹی کی, اور دوسرے الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ باہر آتا ہے. تیسری جانب بیلاروس کے ڈیفنس منسٹر اور رشیا کے ڈیفنس منسٹر کے درمیان میٹنگ چل رہی ہے, اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے بیلاروس اور رشیا کے جو ڈیفنس منسٹرز ہیں, اس میٹنگ کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں طے کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے آپ یوکرین کو, جب یوکرین نے بیلاروس کے اندر یوکرین کا ایئر ڈیفنس سسٹم کا میزائل گرا, پھر یوکرین کی جو بارڈر کے اوپر یوکرین کی جو فورسز ہیں وہ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں, تو ہم لائن طے کریں گے یہاں بیٹھ کر. رشیا اور بیلاروس کے ڈیفنس منسٹرز نے کہا کہ ہم لائن طے کریں گے, ریڈ لائن, کہ کون سی ریڈ لائن ہے جسے اگر یوکرین نے کراس کیا تو پھر بیلاروس کی سائڈ سے بھی ہم یوکرین کے اندر آپریشن سٹارٹ کر دیں گے. ان ادر ورڈز یہاں پر یہ جو ڈیفنس منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی نیٹو کی میٹنگ کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ اگر یہاں سے فیصلہ آیا لیپرڈ 2 ٹینک کا یا ایبرم مین بیٹل ٹینک کا, تو پھر یہاں سے بیلاروس کی سائڈ سے بھی رشیا یوکرین کو سرپرائز دے دے گا, کیونکہ رشیا درجن وارننگز دے چکا ہے کہ آپ نے یہ لیتھل ویپن, یہ مین بیٹل ٹینک یوکرین کو پرووائڈ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا ہے. تو پولینڈ اور فن لینڈ بھی ظاہر ہے 100 مرتبہ سوچیں گے. رشیا کی وارننگز کو دیکھتے ہوئے, رشیا اور بیلاروس کے اندر اس ہائی لیول میٹنگ کو دیکھتے ہوئے, روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی یہ جو ہائی لیول میٹنگ چل رہی ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے ان ممالک کی جانب سے, ان 50 ممالک کی جانب سے جو اکیلے رشیا سے گھبرا رہے ہیں. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یہ بات کہی اور جرمنی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ رشیا سے نہ ڈرو, دے دو مجھے بیٹل ٹینک جو ہیں, مین بیٹل ٹینک دے دو, رشیا سے نہ ڈرو, میں ہوں نا, تم کیا ہو. یہ 50 ممالک تمہارے ساتھ تھے گزشتہ 1 سال سے, فورن فائٹرز کے نام پر مرسنریز تمہارے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں, لیکن میدان جنگ کے اندر جو آپ کی پوزیشن ہے وہ جرمنی کی انٹیلیجنس نے بتا دی. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ آپ کھا پی گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا, مجھے مین بیٹل ٹینک دے دو. جو امریکہ کے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کیا کہا کہ مین بیٹل ٹینک کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ یوکرین گھمائے گا اور رشیا کی فورسز جو ہیں وہ علاقے خالی کر دیں گے. تو یہاں پر جو بخمت اور سولیڈار ہے اس کی میں نے آپ کو سچویشن بتا دی. وہاں پر بہت انٹینس قسم کی لڑائی چل رہی ہے. انٹینس قسم کی لڑائی کیا, بہت بری طرح سے مار پڑ رہی ہے یوکرین کو. 770 فوجی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مارا ہے یوکرین کا رشیا نے, اور ویگنر کے سربراہ نے کہا کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ بخمت کی سائڈ پر آگے بڑھ رہے ہیں, اور انہوں نے کچھ ٹاؤنز کا نام بھی لیا, 2-3 ٹاؤنز کا, کہ ہم نے مزید 2-3 ٹاؤنز بھی کیپچر کر لیے ہیں. تو یہاں پر یہ میٹنگ, یہ ڈیسائسو میٹنگ, اور اس کے اندر ہونے والے فیصلے طے کریں گے کہ اس جنگ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے. اگر یہاں سے ایک بھی ٹینک پرووائڈ کرنے کا اعلان کیا گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ رشیا کے اندر بھی میٹنگ چل رہی ہے, بیلاروس کے اندر بھی میٹنگ چل رہی ہے, اور فیصلہ طے کرے گا کہ وہاں سے کون سا آرڈر جاری کیا جاتا ہے. اپنے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ نیٹو کی میٹنگ کے اندر سے کیا باہر نکلے گا,
کیا جرمنی جو ہے وہ لیپرڈ 2 ٹینک دینے پر راضی ہو جائے گا یا پھر امریکہ اور جرمنی، امریکہ جو ہے وہ جرمنی کی شرط مانتے ہوئے اپنا ٹینک بھی دے دے گا اور جرمنی بھی اپنا دے دے گا، یا پھر یہ دونوں اپنی ضد پر اڑے رہیں گے اور فن لینڈ یا پولینڈ کے جو ڈوڈا ہیں وہ بہت زیادہ ایگریسو تھے، کیا وہ سامنے آئیں گے؟ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس میٹنگ کے جو فیصلے ہیں، حتمی فیصلے، ان کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔